اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیے تھے آپ وہ پورے سال پورے کرتے رہے ہیں، مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ، پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ، صفا مروہ میں دوڑو۔ حالانکہ کون سی عبادت ہے؟ دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا۔ اللہ نے کہا دوڑو، بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے، بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو، جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو۔ تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے، یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے، وہ اس طریقے کو، اس طریقہ عبادت، یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے، اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر۔ یہ کیا ہے؟ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی، اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کا، بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں۔ وہ شعر یاد آتا ہے، امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ جو مجنوں تھا نا، وہ لیلا کے گھر در و دیوار، اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا، موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی، کبوتر بازی ہوتی تھی، وہ کبوتر لے کے آتا، وہ کبوتر باز کہیں اور بھی چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو بڑی پرابلم تھی۔ تو یہ جو مجنون ہے نا، یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور بڑے سخت پہرے غیرت مند مردوں کے، وہ نکلنے نہیں دیتے۔ تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو۔ لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے۔ وما حب الدیار شغفن قلبی، تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنوں کے تانے مجھے مل رہے ہیں، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے۔ ولیکن حب من سکن الدیار، ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے، اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ رشتہ ختم ہو جائے، یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں۔ بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی، اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے، وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا، یہی سیمنٹ، یہی بجری، یہی ریت، اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں۔ لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے، اس غلاف کو چومنے کے لیے، اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو، جان کا بھی خطرہ ہو، اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے۔ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خالق کائنات۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے، رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ، رہتا بھی نہیں ہے، بنایا بھی انسانوں نے اس کو، لیکن رب نے کیا کہہ دیا؟ یہ گھر کس کا ہے؟ میرا۔ بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے۔
बैतुल्लाह से इश्क करने के लिए, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हमारे लिए इतनी दलील काफी है कि इस बैतुल्लाह को, ये रब ने क्या कह दिया इसके बारे में कि किसका घर है, मेरा, बस इतना कह दिया। अब हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, मजीद कोई सबूत नहीं चाहिए। ये निस्बत हमें मजबूर करती है कि हम लाखों लाखों रुपए खर्च करके उस घर की जियारत के लिए जाते हैं और अपना पसीना वहां जाके बहाते हैं। कितनी टेंशन मैंने बूढ़े बूढ़ों को देखा है, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, कितनी टेंशन। ये तो आज बैतुल्लाह की जियारत आसान हो गई, जब बैतुल्लाह की जियारत आसान नहीं थी, लोग जब बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़ती थी बेहोश हो जाया करते थे, अटैक हुए लोगों को, मौत हुई है लोगों की। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और क्या ऐलान किया, अल्लाह इस ऐसी जमीन पे घर बना रहा हूं जहां ना घास का तिनका और ना पानी, लेकिन तू इस जगह को ऐसा बना दे कि तहवी इलैहि अफइदतुन नास, कि लोगों के दिल इसकी तरफ लुढ़कना शुरू कर दें। कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है वहां पे। मरी में होता, स्विट्जरलैंड में होता तो हम कह सकते थे भाई असल में तो स्विट्जरलैंड है, नाम बैतुल्लाह का लिया जा रहा है, देखना क्या चाहते हैं मौलाना साहब, स्विट्जरलैंड घूमना चाहते। अल्लाह ने ऐसी जगह बनाया, संग लाख पहाड़, ये तो अब आबाद हो गया, वरना तो आप जहाज में देखते होंगे चिटाने, खुश संगलाख चिटाने। ऐसी जगह बनाया कि यहां आने वाला सिवाय बैतुल्लाह की मोहब्बत के इसके दिल में उसके अलावा और कोई जज्बा ना हो। और यही वजह है कि आज वहां जद्दा पे जो कुछ होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे सब जानते हैं, लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। किसी और एयरपोर्ट पे इतनी सख्ती हो और ये कुछ हो, लोग उस मुल्क में जाएंगे, छोड़ देंगे। ये बैतुल्लाह की मोहब्बत है जो लोगों को खींच के लाती है। तो अल्लाह ने हज क्यों रखा है, दीवानगी के इजहार के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा खतामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम का जायका चख लेगा वो शख्स जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया और अल्लाह की किताब को किताब मान लिया। तो आपने फरमाया इस्लाम का जायका, इससे पता चलता है इस्लाम में क्या है, एक चाशनी, एक लज्जत जायका है। एक आप मुल्की कवानीन को फॉलो करते हैं, उसमें लज्जत नहीं है, चाशनी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दीन पे चलते हो तो इसमें अल्लाह ने एक जायका भी रखा है, लुत्फ और मजा भी रखा है। लेकिन ये लुत्फ और मजा सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जो अल्लाह को अल्लाह होने के लिहाज से राजी हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और जज्बे के साथ। उलमा कहते हैं वहां जाके बुराइयां करना, इससे वहां की जो एक रूहानी कुव्वत वहां मिलनी चाहिए थी, वो कुव्वत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। तो अल्लाह ताला हमें भी जियारत